بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نور ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور سب سے چھوٹی تھی۔ ہم چاروں اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈی جا رہی تھی اور پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب ہم سب نے بھائی کی انگیجمنٹ کر دی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہم وہاں جا رہے تھے اور جلدی بھائی کی شادی ہو جائے گی اور بھابھی آ جائے گی، مگر افسوس کہ میں یہ نہیں جانتی تھی یہ شادی ہمارے لیے کتنا بڑا زلزلہ لانے والی ہے۔ ہم سب ہال میں پہنچے تو ہم سب نے مل کر بھائی کی انگیجمنٹ انجوائے کی۔ ابھی میں وہاں کچھ لڑکیوں سے بات کر رہی تھی جب اچانک ہی ویٹر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس میرے کپڑوں پر الٹ گیا۔ میں نے جلدی سے ایک لڑکی سے کہا، یار مجھے واش روم کا پتہ بتاؤ، مجھے اسے صاف کرنا ہے۔ میں نے پریشانی سے کہا، ہاں چلو نور، میں بتاتی ہوں۔ وہ مجھے لے کر باہر کی طرف چلی گئی جہاں 3 واش روم تھے۔ میں اسے ویٹ کرنے کا کہہ کر اندر گئی۔ ابھی میں صاف ہی کر رہی تھی کہ مجھے ساتھ والے واش روم سے عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ میں نے غور سے سنا تو کوئی کسی پر چلا رہا تھا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ کافی دیر کوشش کے باوجود بھی میں کچھ نہ جان سکی اور میں واپس باہر آ گئی جہاں وہ لڑکی میرا ویٹ کر رہی تھی۔ جب میں چند ہی قدم چلی جب اسی واش روم کا دروازہ کھلا جس سے آوازیں آ رہی تھی تو میں حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ یہ تو بھابھی ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم یہ بات آئی۔ میں نے انہیں اپنے پاس آتا دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ جیسے ہی میرے پاس سے گزری مجھے لگا جیسے وہ پہلے ہی غصے میں تھی۔ پہلے تو میں کھڑی سوچتی رہی کہ یہ ایسے کس سے بات کر رہی تھی اور اتنے غصے میں کیوں ہے، مگر پھر میں جلدی خود کو کمپوز کرتی ہال کے اندر چلی گئی۔ انگیجمنٹ کے بعد کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا۔ ہم سب نے کھانا کھایا مگر مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا، بس گھر والوں کو دکھانے کے لیے کھا رہی تھی۔ میری نظر بار بار بھابھی پر تھی جو کسی کو اپنے پاس آتا دیکھ کر مسکرانے لگتی، ورنہ وہی سپاٹ چہرہ۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا کہ وہ ناخوش کیوں ہے۔ اس وقت تک یہی بات میرے ذہن میں چلتی رہی کہ آخر وہ کیوں ناخوش تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلے، پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ دن بھی آ گئے جب میرے بھائی کے ساتھ بھابھی رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہماری تو خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ اگر کوئی خوش نہ تھا تو وہ صرف بھابھی تھی۔ حوریہ بھابھی نارمل لہجے کے ساتھ بیٹھی رہتی۔ میں نے امی سے کہا، امی بھابھی خوش نہیں لگ رہی۔ میں امی کے پاس جا کے سرگوشی کرتی کہ کہیں کوئی سن نہ لے۔ امی نے پہلے بھابھی کو دیکھا اور پھر مجھے، اچھی خاصی تو خوش ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ امی مجھے گھورتے ہوئے بولنے لگی کیونکہ وہ رخصتی کے وقت بھی نہیں روئی تھی اور اب بھی ایسے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر رسم کرنے کے بعد امی نے کہا، نور بھابھی کو کمرے میں چھوڑ دو۔ میں نے جی اچھا کہتے بھابھی کو اٹھنے کا کہا تو وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ چلو کچھ ہی لمحوں بعد وہ آگے آگے اور میں پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ اتنا تیز چل رہی تھی جیسے بھاگ رہی ہو۔ مجھے سچ میں بھاگنا پڑا۔ ان کے یوں چلنے پر کمرہ آتے ہی میں نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور جھک کر اپنا سانس بحال کیا۔ مجھے وہ دیکھ کر مسکرانے لگی کہ ابھی سے تھک گئی ہو نور، ابھی تو شروعات ہے۔ انہوں نے طنزیہ کہا۔ میں انہیں دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے جلدی سے سیدھے ہو کر دروازہ کھولا تو وہ جھٹ سے اندر داخل ہو گئی۔ ابھی میں اندر جاتی وہ میرے منہ پر ہی دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں کافی دیر دروازے کو دیکھنے کے بعد اداسی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ امی کی آواز پر کھلی، اٹھ جا نور، صبح کے 8 بج چکے ہیں۔ مجھے کہتی وہ پردے ہٹانے لگی۔ میں بھی اٹھ گئی، جانتی تھی اگر نہ اٹھی تو برا ہوگا۔ امی کے ساتھ ہی ناشتہ بنوایا اور ٹیبل پر لگانے لگی۔ اتنے میں بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ میں نے خوشی سے بھابھی کی طرف قدم بڑھایا مگر وہ نہایت ہی آرام سے مجھے روک چکی تھی، مگر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی بے رخی پر میں حیران تھی۔ میں نے جلدی سے نمی صاف کی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، صبح صبح ہی تماشا لگ جائے گا۔ بھابھی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ایسا تھا مانو وہ صدیوں سے ہم سب کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا مجھے کافی کھٹکنے لگا، اور سب سے بری بات جو مجھے یہ لگی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر بڑی غصہ کرتی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ان کا میرے ساتھ رویہ سخت رہتا تھا۔ ایک دن میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آئی اور بولی، نور مجھے اپنا ڈریس سیل کرنا ہے۔ ان کی بات پر میں نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بھلا انہیں کیا ضرورت ہے ڈریس سیل کرنے کی؟ سب کچھ تو ہے گھر پر۔ ہمارے مالی حالات بھی کافی بہتر تھے۔ کچھ ایسا نہ تھا جس پر ضرورت پڑنے پر بھائی سے پوچھ لیا۔ میں نے واپس نظریں کتابوں پر کرتے نارمل لہجے میں پوچھا، ہاں پوچھ لیا ہے۔ اس کے جواب پر مجھے کافی حیرت ہوئی۔ پھر اجازت مل گئی آپ کو؟ میں نے پھر سے پوچھا۔ مجھے یقین تھا کہ بھائی نے انکار ہی کیا ہوگا۔ ہاں بھائی مل گئی ہے۔ یہ ڈریس بہت ہیوی ہے، میں نے رکھ بھی لیا تو آؤٹ آف فیشن ہو جائے گا، کسی کے کام کا نہیں رہے گا، اس لیے بہتر ہے بھیج دو۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا، تم میرے ساتھ بازار چلو۔ ان کے کہنے پر میں نے کتابیں سمیٹی اور تیار ہو کر ان کے ساتھ نکل گئی۔ ہم بازار گئے تو ایک دکان پر
एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हमें देखता वो उठ खड़ा हुआ और बैठने का कहा। इस पर हम दोनों बैठ गए। जी कहिए, क्या खरीदना है आपको? उसने बैठते हुए पूछा। खरीदना नहीं, बेचना है। मेरे शादी का जोड़ा बेचना है। भाभी के कहने पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। जी ठीक है, दिखाइए क्या बेचना है आपने? वो खुशी से बोला। तो भाभी ने ड्रेस निकालकर उसे दिखाया। वो भाभी की मतलूबा रकम बिना किसी बहस के ही दे चुका था। कितनी अजीब बात थी कि उसने एक पैसे की भी बहस न की और इतनी आसानी से खरीद लिया। हम वहां से दूसरी शॉप चले गए और वहां से कुछ सामान खरीद कर घर आ गए। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि मैं भाभी का ड्रेस उससे वापस खरीद लूंगी, जिसकी वजह से मैंने भाई से कुछ रकम मांगी। क्या करने हैं इतने पैसे? भाई ने मुझसे पूछा। वो मुझे चाहिए थे, मैंने सोचते हुए कहा। यही पूछ रहा हूँ, क्या जरूरत पड़ गई है इतने पैसों की? भाई ने मुझे सामने बिठाते हुए पूछा। सब दोस्तें शॉपिंग पर जा रही हैं, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ताकि मैं भी शॉपिंग कर सकूं। भाई मुझे पैसे देने पर राज़ी हो गए और ऑफिस जाते हुए रकम मुझे दे गए। मैंने उसी शॉप जाने का सोचा और कॉलेज के बाद अकेली वहां चली गई। मैंने अंकल से काफ़ी बहस की, मगर वो ना माने। मैं थक हार वापस आ गई। अब मुझे ये सोचना था कि किस तरह वो ड्रेस लाऊं। इसी सोच में शाम हो गई। रात का खाना खाने के बाद हम सब अपने कमरों में चले गए। रात को अचानक मुझे प्यास का एहसास हुआ, तो मैं किचन में पानी पीने के घर से कमरे से निकली। अभी मैं पानी पी ही रही थी जब मुझे लगा कि कोई सहन में है। मैंने गिलास वहीं रखा। बाहर निकली तो सामने चलकर मेन गेट की तरफ कोई जा रहा था। मैं डर गई। अंधेरे में मुझे वो बहुत पुरस्कार लगा। लंबे बाल कमर पर झूल रहे थे। मैं मुंह पर हाथ रखती अपनी चीख का गला घोट रही थी और काफी हद तक इसमें कामयाब भी हो गई। दिल में अल्लाह के नाम का विर्द करती उसके पास गई। वो बहुत आहिस्ता से चल रही थी। मैंने हिम्मत करके उनके कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो एकदम पलटी। मेरे हवास एकदम खोने लगे थे। सामने भाभी को देखकर, वो इतनी रात को इस हुलिया में कहाँ जा रही थी? मेन गेट से कुछ ही कदम दूर थे। कहाँ जा रही थी आप? मैंने उन्हें अपने सामने खड़े होते हुए पूछा। भाभी, मैंने उन्हें पकड़कर झिंझोड़ा तो वो एकदम से जैसे अपने होश में आई। मुझे लगा कि पहले वो किसी शहर में है, किसी ने उनको अपने वश में किया हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो नूर? वो मुझसे पूछती खुद भी आसपास देख रही थी। और मैं यहाँ कैसे आई? वो खुद से पूछ रही थी। या मुझसे? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? इस वक्त कहाँ जाने की तैयारी है? मैंने उन्हें गेट की तरफ इशारा करते पूछा। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मुझे यही याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो हैरत से पूछ रही थी। मैं पानी लेने आई थी तो देखा कि आप यहाँ से जा रही थी, मैंने कहा। वो तो हैरत से मुझे देखने लगी। भाभी कमरे में जाए और सो जाए, काफी रात हो गई है। उन्हें हैरत में देखकर मैंने कहा तो वो चली गई। पीछे मैं काफी देर तक वहीं खड़ी रही। फिर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार एक ही बात मेरे जहन में आए जा रही थी कि कैसे भाभी वहां गई। उन्हें क्यों याद नहीं था? भाभी को पता ही ना चला कि वो कैसे पहुंची। इसी सोच में सुबह हो गई। मैंने सोचा कि आज जरूर वो ड्रेस वापस लेकर आऊंगी, मगर पूरा दिन मैं मसरूफ रही। भाभी के घर वाले आए हुए थे। मैं जा ही ना सकी। अगले दिन कॉलेज के बाद मैं सीधी वहीं गई। मुझे अफसोस हुआ कि दुकान बंद थी। घर आकर मैं कुछ देर मायूसी से टहलती रही। फिर रात के खाने की तैयारी करने लगी। सबने मिलकर खाना खाया। बड़े भाई घर पर नहीं थे। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए थे, जिसकी वजह से अम्मी ने मुझसे कहा, नूर, तुम भाभी के साथ उनके कमरे में सो जाना। पर अम्मी, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं नींद नहीं आती, मैंने मुंह बसोरते हुए कहा। तो वो मुझे घूरने लगी। ना चाहते हुए भी मुझे भाभी के साथ रहना पड़ा। पहले तो नींद बड़ी मुश्किल से आई। जब आई तो दरवाजा खुलने की आवाज पर मेरी आंख खुल गई। दरवाजे की तरफ देखा तो मुझे हैरत हुई। मेरी आंखें पूरी की पूरी खुली थी। सामने भाभी दरवाजा खोलकर बाहर निकल रही थी और फिर उसी तरह वापस दरवाजा बंद भी कर गई। मैं जल्दी से उठी, दरवाजा खोलते ही बाहर निकली, मगर पूरे घर में नजर दौड़ाने पर भी मुझे भाभी नजर न आई। मैं वहीं खड़ी सर पर हाथ रखकर सोच रही थी कि इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई। फिर कुछ सोचकर मैंने पूरे घर की तलाशी ली, मगर वो कहीं भी ना थी। मेरी नजर एकदम गेट पर पड़ी। गेट खुला था, मगर क्यों, मुझे याद था रात को मैंने खुद बंद किया था। मैं वहां से बाहर निकली तो मेन गेट पर अचानक से मेरी नजर पड़ी। गार्ड जाग रहा था। मुझे देखकर उठ खड़ा हुआ। कुछ चाहिए छोटी बीबी? उसने मेरे सामने खड़े होते हुए अदब से पूछा। गार्ड बाबा, आपने भा नहीं नहीं, मैं ऐसे बाहर के लोगों से अपनी इज्जत का नहीं पूछ सकती, वो भी इतनी रात को। मैंने सोचते हुए नफी में सर हिलाया। तो मेरी और गार्ड की तरफ देखा। वो मेरी बात पूरी होने के इंतजार में था। मैं उन्हें इनकार करती घर के अंदर दाखिल हुई और भाई के कमरे में टहलने लगी।
पहले सोचा कि सबको जगा दूं, मगर फिर सोचा कि अगर सबने भाभी को ही गलत कहा तो मेरे भाई का घर उजड़ गया तो फिर क्या होगा। मैं यही सोचकर टहलती रही, थक आकर बेड पर बैठ गई। कई दफा बाहर जाकर सबको बताने की कोशिश की, मगर मेरे ज़मीर ने मुझे इस चीज़ की दावत न दी। भाभी को सबके सामने मशकूक कर दूं, पता नहीं मेरे दिल को क्या हो रहा था। मैं सर हाथों में गिराए बैठी ही थी, जब कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी अंदर दाखिल हुई। वो सीधी बेड पर जाकर लेट गई। कहाँ गई थी आप? मेरे सवाल को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो लेटी रही। आंखें खुली थी और वो सामने देख रही थी। न जाने क्यों मुझे उनसे डर लगने लगा, जैसे वो किसी जादू के असर हो। बिल्कुल खामोश और सपाट मैं आगे होकर उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगी। भाभी, भाभी आप ठीक है? मगर वो कुछ ना बोली। मैंने कई दफा यही अमल किया, मगर वो वैसी की वैसी ही रही। मेरे सवाल तो जैसे वो सुन ही नहीं रही थी। मैं वहां से गुस्से से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। भाभी आखिर इतनी रात को कहाँ जाती हैं और वो क्यों ये बात छुपा रही हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं फजर अदा करती बाहर निकल आई। कमरे में मेरा सांस रुक रहा था। किचन में आई तो भाभी नाश्ता बना रही थी और अम्मी उनकी मदद करवा रही थी। मैं भी वहीं चली आई। भाभी ने मुस्कुराकर मुझे देखा, मगर मैं ना मुस्कुरा सकी। बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो मेरे भाई के साथ धोखा कर रही हैं। मैंने अम्मी से कहा, वो टेबल पर बैठे हम नाश्ता लाते हैं। वो चली गई तो उनके जाने के बाद मैं भाभी के सामने खड़ी हुई, जिस पर वो मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। क्या कर रही हैं आप? मेरे सवाल करने पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। नाश्ता बना रही हूँ नूर, और क्या करना है। इस वक्त तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं इस वक्त की नहीं, बल्कि कल रात की बात कर रही हूँ। कहाँ गई थी आप? सारी रात आपने कहाँ गुजारी है? मेरे ताक कलेजे पर पूछे सवाल पर उनका चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वो अपना गुस्सा ज़ब्त करती पूछने लगी। शेल्फ पर उनकी पकड़ मजबूत हुई। शायद वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। मुझे पता है मैं क्या पूछ रही हूँ। कहाँ थी कल रात आप? इतनी रात को मैंने आपको देखा, आप कमरे में मौजूद नहीं थी। इससे पहले कि मेरी बात पूरी होती, उनका हाथ उठा और मेरे मुंह पर निशान छोड़ गया। थप्पड़ की आवाज़ पर सब किचन में मुझे मुंह पर हाथ रख के देख रहे थे। भाई जल्दी से मेरे पास आए और मुझे अपने हिसार में ले लिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई नूर पे हाथ उठाने की? सबसे छोटा भाई चिल्लाते हुए पूछ रहा था, और वो जो खुद मुंह पे हाथ रख के रो रही थी, उसके चिल्लाने पर सहम कर 2 कदम पीछे हुई। अम्मी और बाबा भी मेरे पास आ गए। तुमने मेरी बेटी पे हाथ क्यों उठाया? अम्मी ने गुस्से से पूछा। आंटी, नूर मुझ पर बदकारी का इल्जाम लगा रही है। मैं बदकार नहीं हूँ, वो रोते हुए कहने लगी। उनकी बात पर भाई ने चौंक कर मुझे देखा। नूर भाभी ये क्या कह रही हैं? भाई ने मुझसे पूछा। भाई, मैंने खुद रात को भाभी को कमरे से निकलते देखा था। वो घर में कहीं नहीं थी। मैंने पूरे घर की तलाशी ली, मगर कोई नहीं था। मैंने रोते हुए कहा। वो शक की नजरों से भाभी को देखने लगे, इस पर वो मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। फिर भागकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद बड़े भाई को भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि भाभी ने मुझ पर हाथ उठाया है। वो भी दोपहर तक घर पहुंच गए। मुझे डर लगने लगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मेरे भाई मुझ पर उठी उंगली बर्दाश्त नहीं करते, हाथ तो दूर की बात है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। भाई ने भाभी को घर से निकाल दिया। वो चली गई, मगर जाते जाते वो मुझे अफसोस से देख रही थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। यूं ही कुछ दिन गुजर गए। मैं वापस उस दुकान में जाने का इरादा कर लिया। मुझे लग रहा था जैसे उस दिन भाभी का ड्रेस सिल हुआ था। उस दिन के बाद से ये सब शुरू हुआ है। अब मैंने तहिया कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं वो ड्रेस वापस जरूर लाऊंगी। उसके साथ ही मैं वहां गई, मगर वो आदमी जिद पर अड़ा हुआ था। इस दौरान उसकी दुकान में कुछ लोग आए जो सामान देखने लगे, और वो उनका सामान दिखाने में मसरूफ हो गया। उसकी इस मसरूफियत को देखकर मैंने वो ड्रेस उठाया और चादर में छुपाकर निकल गई। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में आई। ड्रेस निकालकर उसे पहनने के लिए जब मैंने उसे खोला, तो मेरी जान हवा होने लगी, ऐसे जैसे सांस अटक गई हो। उस ड्रेस में एक कपड़े का खिलौना था, जिस पर जगह जगह भाभी के ड्रेस के टुकड़े लगे थे, और वो ड्रेस जगह जगह से कटा हुआ था। मैं तो मुंह पे हाथ रखे उस ड्रेस को देखने लगी, मगर मेरा डर और ज्यादा होता गया। मैं एकदम से ही चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने पर सब भाई, अम्मी, बाबा मेरे कमरे में जमा हो गए। सामने का मंजर देखकर वो भी हैरान रह गए। बड़े भाई ने वो ड्रेस उठाकर देखा, जिस पर बाबा ने जल्दी से उनके हाथ से वो ड्रेस और गुड्डा पकड़कर नीचे फेंका, और मौलवी साहब को बुलाने के लिए कॉल की। कुछ ही देर बाद मौलवी साहब भी आ गए, और वो सब देखकर मुझे एक तरफ ले गए। इस पर जादू हुआ है। ये कपड़ा इस गुड्डे पर बांधकर जादू किया गया है। किसी काले जादूगर ने किया है। और जिसका ये सूट है,
وہ اس جادو کے اثر میں تھی۔ میں نے کچھ آیات پڑھ کر جادو کے اثر کو ختم کر دیا ہے۔ بھائی نے ان کے جانے کے بعد خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ بابا نے اس آدمی کو جیل بھیج دیا اور پولیس کو کہا کہ جو بھی بیان ہو ہمیں ضرور بتائے۔ پولیس والوں نے بیان ریکارڈ کر کے بھیجا تو اسے سن کر میں سن ہو گئی۔ بیان کچھ یوں تھا کہ ہم نے بہت پہلے سے ہی یہ کام شروع کیا تھا۔ جب کوئی میرے پاس اپنا ڈریس سیل کرنے کے لیے آتا تو میں اسے خرید کے آگے بیچ دیتا۔ پھر ایک دن میں نے جادو کرنا شروع کیا۔ جو بھی حسین لڑکی میرے پاس اپنا ڈریس سیل کرنے آتی تو میں اسے فوراً خرید لیتا اور پھر انہیں جادو کے ذریعے اپنے پاس بلاتا۔ اور اس طرح میں نے اس ڈریس کے ساتھ بھی یہی کیا، جس سے وہ لڑکی میرے پاس آ جاتی۔ مگر کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی مگر سب بیکار۔ سب ہی سن کھڑے تھے۔ مطلب کہ بھابھی کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو معصوم تھی۔ میں نے خود کو بہت برا بھلا کہا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے بھائی سے معافی مانگی اور پھر ان کے ساتھ جا کر بھابھی سے بھی معافی مانگی، جس پر وہ بہت مشکل سے راضی ہوئی اور گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے سے میں آج بھی ڈر جاتی ہوں۔ کئی دفعہ وہ کپڑے کا گڈا میرے خواب میں آ چکا ہے، جس سے میں چیخنے اور چلانے لگتی ہوں۔ میں اکثر خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔